अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम चाकर खोसा है और आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी है। तो कहना सिर्फ इतना था कि अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोग किसको वोट देने जा रहे हो। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे आप अपने हालात बदल सकते हो अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो। तो आप में से काफ़ी लोगों ने इस बात को जो है ना लीडर अपना डिसाइड कर लिया होगा कि भाई फ़लाँ बंदा हमें लीड करेगा। किसी ने कौमी बुनियाद पे किया होगा, किसी ने शख्सियत की बुनियाद पे किया होगा, किसी ने मज़हबी बुनियाद पे किया होगा, किसी ने नज़रियाती हिसाब से कोई बंदा सेलेक्ट किया होगा। और कुछ लोग वो होंगे जो पिक गए होंगे, कुछ लोग वो होंगे जो कैंपों पे बैठ के गाढ़े गुड़ लाल सालन वो जो वहाँ पे खाने शाने होते हैं मुफ्त के खा के, किसी ने टंकी फुल कर आके जो है ना वो हामी भर ली होगी कि हाँ भाई वोट इसको देना है, और किसी ने गाड़ी लेके, बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। तो कहने का मकसद ये है कि आई नो इस वक्त तक तो डिसाइड हो चुका होगा, पर फिर भी मैं आपसे कुछ बातें हैं वो करना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से वोट उस बंदे को देना चाहिए जिसका मसला आपका और जिस उसका मसला कॉमन हो, मतलब कुछ कॉमन हो। उसको इस बात का एहसास हो कि जब गर्मियों में चावल की फसल होते हैं ना, जब हर तरफ पानी होता है, मच्छर ही मच्छर होते हैं, उस वक्त जब लोड शेडिंग होती है और जब आपको और आपके बच्चों को मच्छर काटते हैं उस हब्स में, उस ह्यूमिडिटी में, नमी में, जब आपको मच्छर काटते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है जब आपके बच्चे तड़प रहे हों, जब आपकी माँ बहन भाई सब मच्छरों से तड़प रहे हों और सारी सारी रात कोई ना सोए, सुबह को ज़ॉम्बी बने हुए हों और उनको सुबह को भी काम पे जाना हो, ज़मीनों पे काम पे जाना हो। उस वक्त क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं एक इंसान पे, उस एहसास का अगर उसको एहसास हो तो ऐसे बंदे को वोट दें। और ऐसे बंदे को वोट दें कि जिसके घर में स्टैंड बाय जनरेटर, सोलर सिस्टम और यूपीएस ना लगा हो। और दूसरी बात उसको पता हो कि पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको ये पता हो कि मेहनत किस तरह की जाती है, और मतलब उसको पता हो कि नौकरी ना होने की तकलीफ़ कितनी होती है कि जब आप अपने घर वालों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते तो कैसा फ़ील होता है। और तीसरी बात सिक्योरिटी। आपको तो कोई भी आके थप्पड़ मार के जो है ना लूट के चला जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस के पास जाते हो तो वो फिर असर वसूख वाला बंदा ही हो तो वो उनकी बात सुनते हैं ना, या कहीं से कॉल जाए तो फिर जाके वो बात सुनेंगे। अक्सर व बेशतर तमाम पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इस बुनियाद पर सेलेक्ट कीजिएगा। अब इस वक्त मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर नहीं सकता इलेक्शन में, लेकिन मैंने सोचा यार ये फ़र्ज़ मैं अदा करूँ, कुछ बातें जो मैं अगर किसी को वोट दूंगा तो इस बुनियाद पे दूंगा कि यार मेरा और उसका मसला कॉमन है, हम दोनों का मसला कॉमन है, उसे मेरे मसले का एहसास होगा बिल्कुल। जब मैं अगर क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जब सफ़र करता हूँ, जो तकलीफ़ मुझे होती है ना उसको भी हुई है और होनी चाहिए, और उसको मैंने देखा हो वो सफ़र करते हुए, उसने या कभी मेरे साथ सफ़र किया हो, तो मुझे अंदाज़ा हो कि यार हाँ ये उसी कश्ती में सवार है जिसमें मैं हूँ, तो ये मसले तो वो ज़रूर हल करेगा। तो इस वक्त मेरा एक दोस्त है हैदर अली फ्रॉम सखर, हैदर अली खोसा। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, बहुत कोई अमीर, बहुत कोई पावरफुल फैमिली का नहीं है, बस एक शरीफ से घर का शरीफ सा लड़का है जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। हम दोनों इस्लामाबाद में साथ थे, तो उसको बड़ा शौक़ है, मतलब क्रेज़ है। तो वो इस दफ़ा वो बड़े बड़े पहाड़ों के सामने खड़ा हो गया। PS24 सखर से वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, अल्लाह उसको कामयाब करे, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारी साइकी के साथ। हम हमेशा उसको वोट देते हैं जब वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़रों पे बड़े बड़े टायर जब हमारे घरों के ओताक पे जब तक पहुंचते हैं ना, जब पहुंचते हैं हम उनसे इम्प्रेस होते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी हमारे पास आ गया, अब हम इसको ना नहीं बोल सकते। वो बंदा, उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है उसके पास, वो सिर्फ आपके ऊपर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहता है। उसको आपके मसलों से कोई गर्ज नहीं, उसको आपकी दुख आपकी तकलीफ़ से कोई गर्ज नहीं।
کوئی بھی ہو. تو میں نے اس جوان کو ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ یار وہ الیکشن لڑ رہا ہے. کل تک ہم لوگ ساتھ ہاسٹل میں رہا کرتے تھے, کھانے شانے جو ہے نا ہوٹلوں پہ کھایا کرتے تھے, اچھی زندگی تھی بہت الحمدللہ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ہی ہیز ٹیکن اے بگ اسٹیپ یار. بڑی ہمت چاہیے, بڑی طاقت چاہیے. اللہ اس کو ہمت بھی دے, اس کو طاقت بھی دے, اور اس کو کامیابی بھی دے. اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ, اگلی دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ. اس کا مین موٹو یہ ہے کہ بھائی آزاد امیدوار ہے, ابابیل اس کا نشان ہے, آپ چاہیں تو اس کو ووٹ کر سکتے ہیں. سکھر سے وہ PS24 سے وہ الیکشن لڑ رہا ہے, اور بہت بڑی ہستی ہیں, ان کے فرزند کے سامنے کھڑا ہے. وہ عزت دار لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں وہ لوگ بھی, تو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ان کے خلاف بیسیکلی نہیں کھڑا ہوا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہی ہیز ہز اون پوائنٹ آف ویو. وہ بھی سرو کر سکتا ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. تو الیکشنز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دو بندے آ کے کھڑے ہوں اور وہ کہے کہ یار میں بہتر طریقے سے سرو کر سکتا ہوں, ان سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. تو پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یار ہاں ان دونوں میں سے کس کو دینا ہے ووٹ. تو سکھر کی عوام تک اگر میرا یہ میسج پہنچ جاتا ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی جرت نہیں کرتا, ہمارے پاس ایسی کوئی ہمت نہیں کرتا کہ وہ اتنے بڑے پہاڑوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. لڑکے نے ہمت کی ہے تو یوتھ آپ لوگ ہمت کرو یار. اٹس دا بگننگ. ابھی چینج شروع ہو سکتا ہے. چینج کسی جو ہے نا, وہ جو چینج والے تھے, آزادی والے, وہ کیا کہتے ہیں تبدیلی والے, وہ تتر بتر ہو گئے. چینج آپ سے آ سکتا ہے یار, آپ کا گھر ہے, آپ کے پرابلم سیم ہے. ایک دوسرے سے جو ہے نا مقابلے بازی, ایک دوسرے سے حسد, ایک دوسرے کو ہماری ٹانگ کھینچنے والی عادت, اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے نا آپ کسی ذمہ دار, جو بندہ ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے نا, اس کو پکڑیں اور اس کو ذمہ داری دیں. اور جب وہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر آپ اس کو بولیں گے یار آپ نے ذمہ داری صحیح پوری نہیں کی, آپ نکلیں اب نیا بندہ. لیکن یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک ینگ لڑکا جو پڑھا لکھا ہے اور اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے بڑے بڑے لیڈرز کو پڑھا ہوا ہے, وہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے. تو آپ کو یار آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو جو ہے نا سپورٹ کرو. ویسے تو 25,000 سے اوپر اس کے ووٹ جو ہے نا اس کی اپنی قوم کے ہی ہیں, کھوسا قوم سے ہے وہ بھی. تو اگر اپنی اس کی قوم بھی اس کو ووٹ دے دیتی ہے نا تو وہ جیتا ہوا ہے, آج نہیں تو کل. لیکن یہ ہے کہ یہ تھاٹ پرووکنگ بات ہے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ یار ہی از ڈیزرونگ, اس نے ہمت کی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ سب کو میری بات اچھی لگی ہوگی, اور کوئی بات بری لگی تو معذرت. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ.